Good day, everyone. My name is Nerilyn Batukan. I'm the third reporter of our group. Our topic is all about Lesson 21, Structuring the Literature Lesson. And also, here are the learning objectives. At the end of this lesson, you are expected to identify the parts of a literature reading lesson plan, select appropriate activities before, during, and after reading, and create a lesson plan in teaching a literary selection for children. So, mao ni inyong ma-attain at the end of the lesson or at the end of the discussion. So, introduction. Just like other lesson plans, the lesson plan in teaching literature is prepared by the teacher to guide him or her in presenting the lesson in an orderly and smooth manner. So in such way, learners can engage in activities that are meaningful, foster interest, and ensure attainment of desired learning outcomes. So like other lesson plans nga kanang ginahimo sa teacher bago magtudlo is ang teaching literature is guide na siya sa teacher aron ang ihaging pagtudlo is smooth and orderly manner. So di ba medyo nato magbuhat og lesson plan before ta magtudlo aron organize ang atoang pagtudlo. And then aside ana is ang learners ma-engage pud sila sa mga activities. Then mapukaw gud ilang interest sa mga activities nga imuhang gibuhat, and then ma-attain pud ang learning outcome. So mao na nga need jud kayo ang lesson plan kay mao na siya ang pinaka-importante sa teachers kay mao na diha siya magkuha or mao na ang pasunod gud siya itudlo nga para ma-organize ang iyahang pagtudlo sa mga estudyante. So, the literature lesson plan contains of 6 major parts. So, na siya unom ka part. So, first is the learning outcomes. Second is the content or the subject matter. Then, ang ikatulo is the learning resources. Then, next is learning activities or procedure. Then, evaluation and assignment or agreement. So, muna siya ang 6 major parts sa lesson plan. So first is ang learning outcomes. So the learning outcomes portion is preceded by the statements of the content standard, performance standard, and learning competency, which are all specified in the curriculum guide for the subject in each grade level. So kanin sa learning outcomes is nabilong diri katong tulo, which is ang content standard, performance standard, and the learning competency. So kaning tulo is makita nato siya sa curriculum guide. So di ba nakahimo na magyud ta og lesson plan, so mabay nato ang buhaton. Before ta mag-proceed sa objectives is dapat naasa ning tulo kay mao man siya ang pinaka-importante pud sa lesson plan. Then makita po nato siya sa curriculum guide. So mabal-an dito og unsa ang mga content standard, mga learning competency mo nang ma-attain sa mga bata at the end of the lesson, and then makuan po dito ang according sa ilahang grade level. So the content standards are broad statements that specify content areas that learners should learn at each grade level. So, kung maingon tag content standards, mo ni siya ang broad statements or ang general topics or area nga dapat matun-an sa mga students or what they should learn. Then, kung maingon po tag performance standards, on the other hand, are the anticipated measures or evidences that learners have met the content standards. How will they learn the content to qualify how will the performance is. So, kung maingon tag content standards, nag-focus lang siya sa what to learn. Ang performance standards naman is nag-focus siya sa how well they learn it. So, dili magbalaan kung unsaon nila pagpakita nga nakasabot jud sila. So, makahelp po ni siya sa teacher to check how well students apply, demonstrate, or communicate what they've learned, not just remember it. So maka-help ni siya kay
diri mabalaan sa teachers kung mo na siya evidences para sa evidences nga ang learners is na meet ba jud niya ang content standards. So kay ang performance standards mo man ni siya ang how will they learn it, unsa nila pagkasabot, mabuhat nila kung nakasabot jud sila. The specific indicator of achievement of the learner after instruction is the learning competency. So, mo ni ikatulo ang learning competency. So, kung may tag learning competency, mo ni siya ang specific indicator or timailhan kung naaba dyan nasabtan ang students at the end of the lesson or the discussion. So, mo ni basihan sa teachers kung diri siya niya mabalaan kung effective jud ihang pagtudlo sa mga students. Kay kung effective is daghan jud masabtan ang students. And also, ang learning competency is mao po ni ang diri po dapat diri naga-base good ang objectives. So, popularly known as objectives. These are statements communicated by the teacher to the learners on what they should be able to master and to demonstrate at the end of the learning experience. So, mao ni known po siya as objectives. Kay mao man ni siya ang ma-attain sa students at the end of the discussion. So, ang objectives is naa siya 3 domain. So, mao ni ang so first is ang cognitive, the second is the affective, and the third is psychomotor skills. So when we see cognitive skills, it is the mental processes that the learners are engaged in. So kung tag cognitive skills is nag-focus siya sa thinking skills and mental processes sa students, like maka-analyze sila, understand, and makasolve sila sa problems or any situation. Next is kung maingon po tag affective domain, na-involve diri ang feelings, emotion, and attitude attached by the learners to the selection read. So, sa affective man, so, sa kuan jud siya sa feelings, emotion, and attitude nga makuha sa learners gikan sa ilahang nabasa nga story, poem, and etc. Then kung moingon po tag psychomotor domain or psychomotor dimension, and reading and comprehension involves perform action or task that pertain to the messages and action of the characters in the story read. So ang psychomotor is nag-focus po ni siya sa action and physical performance, and also sa mga movement, performance, application nga na-learn sa mga students. So mao to ang 3 domain sa objectives. So mao na dapat maghimo tag objectives is naagyo ning tulo, di kay puro ra cognitive, di kay puro ra affective or psychomotor badira. So dapat kompleto jud ni siyang tulo. So next, di ba humana man ang objective, so diri na punta sa content or the subject matter. So it refers to the topic to be taught. Usually, the objective stated in the base form transformed into a verbal. Example, sequence events in the story to sequencing events and the story. So the value to be integrated in the lesson is included in this part of the lesson plan. Okay, so ang content or subject matter is mo ni siya ang topic or mo ni siya ang itudlo ni teacher sa mga students. So, ang kaning topic or subject matter is mao po ni siya ang pinaka-importante. Kay mao man ni siya ang unod or dapat i-discuss sa students sa mga i-discuss sa teacher sa mga students. So, dapat po kay noon gani ka ng butangan po siya value integration. Naay integration metabo kanang integrate po diri ang value. Example, honesty, cooperation. Kay example is magpa-activity gud ka sa students. Kintahay group activity. So, di ba, na dira ang value integration nga cooperation. Kay ang mga students kay mag-share sa ilahang mga ideas, sa ilahang mga natun-an, and also ma-boost ilahang confidence nga makipaghalubilo sa mga
ilang classmate, and then respect and honesty. So ingana ma-integrate jud ang value integration. On the other hand, learning resources pertain to the references, the materials, and the equipment to be used in the execution of the lesson plan. So next is na may content o subject matter. So dili po nato kalimtan ang mga learning resources, ang mga references sa books, mga materials, and unsa ba imong gigamit nga equipment sa pag-implement ana nga lesson. So dili po ni siya kalimtan sa pag-create sa lesson plan. So next is the learning activities or procedure. So section presents the orderly presentation of activities to engage learners in the study of the reading selection, to develop enjoyment in reading, and to understand the message of what is read. It is the how portion of the lesson. So according to Lazard 2009, recommended useful activities that could be undertaken during the pre-reading, while reading, and post-reading stages of the reading lesson. These phases have separate features to attain a specific purpose. So next is the learning activities or procedures. So mao ni diri ang mga activities ang teacher is maghuna-huna siya kung unsa ang iyahang dapat nga ipa-activity sa students nga engagement or mapukaw ang interest sa students, and then dapat pod appropriate pod sa grade level sa mga bata kay lisod pong magpa-activity kag kanang lisod gud niya dili kaya sa imong mga bata. So dapat ang magkuan ka activity nga makakuan imuhang diverse learners according sa ilahang grade level pod. So mo ni dire ang how portion to. So unsa nga mga activity ang imuhang activity sa imuhang mga bata aron ma-motivate pod sila. So according to Lazard 2009 is naaday kuan nag-recommended siya useful activities. So mao ni mga activities. So first is ang pre-reading or mo nang before reading. Next is while reading or during reading, and post-reading after reading. So mo ni ang mga stages sa activities. So first is ang before reading or pre-reading. So consider the most important part of the reading lesson. It provides learners with activities to set the stage for reading, to motivate and hook them to the reading. So kaning before reading or pre-reading is mo ni siya ang pinaka-important nga kuanon sa teachers kay mao man ni siya dapat mag-provide kag activities nga ma-motivate sila, and then mapukaw pud ang interest sa mga students. So mao ni siya kibali ang motivation sa students aron dili gud sila bored sa ilahang board sa maimong discussion. So dapat naagi kay mga activities. So activities aimed at. So first, letter A, stimulating learners' interest in the text. Asking learners to describe pictures or drawing relevant to them of the story or poem, and providing their cultural and historical background, including the author's life, could create learners' interest in the reading task. Okay, so first is kanang i-ask nimo ang students magpakita kag picture. So i-ask nimo ang students nga i-describe nila ang pictures or drawing nga relevant sa story or poem nga imuhang ipabasa sa ilaha. Then pwede pod ka mag-provide og mga cultural and historical background sa mga author's life para mapukaw pod ang interest sa mga students. Ay ingana di ay so mao na nga makabalugod sila, and then daghan pod sila matun-an. So ang example ani is identify the animals in these pictures, then describe them. So pinaagi ani is maka-identify sila kung unsa na nga siya nga pictures, ma-describe nila kintahay na kita imo ipakita nga picture is kanang dog, cat. So maka-describe sila ana kay nakakita naman na nila sa personal. So pinaagi ana is ma-motivate kay sila ay kuan man ni siya. So ingana god. So next is the letter B, developing concepts related to the topic or story.
So learners are led to identify terms or concepts that they know which are related to those encountered in the selection to read. For example, the use of word banks or concept mapping listing words associated with the keywords. So kani pinaagi ani is kanang tabangan gud sa teacher ang mga students para makunik ang ilahang existing knowledge sa new topic. So, pwede siya mo gamit og kaning word banks or concept mapping para aron makailagid ang mga students sa mga related words or ideas. So, for example, what words come to mind when you hear the word monkey? Okay, so muna siya example. So, kaning example is makahelp siya para ma-familiar sa students ang vocabulary nga gamiton related sa story. Makabalo siya, ay, monkey. So, kabalo ko anas. Mo na nga, dapat yun magamit og ingani para ma-familiar sa students ang mga related words or ideas. Next, the letter C is activating prior knowledge. So, asking what learners already know about the topic, event, and term used in the story helps the learners to connect or relate their experiences to the story or to the read. So, diriya is i-ask ni teachers kung unsa ilahang mga na-learn, unsay mga na-learn sa students ilahang gibasa nga story. So, kani is makahelp siya para makonek nila sa ilahang personal experiences. So, example, using the key, what do I know about the lesson, and the KWL chart to elicit information as to what learners know about the major concepts in the story, like what do you know about the tortoise, their appearance, food, habitat, and etc. If one of the characters in the story is a tortoise. So, pinaagi ani is maghatag siya baselines sa teacher kung unsa jud ang mga background knowledge sa mga learners or mga students. So, in short, ang pre-reading stage is mao ni siya ang preparation and motivation phase. So, maura to ako ang part na taas pa ni sumpay then ipadayon ni eskalada. So, I hope nga na amoy nasabtan. That's all. Thank you.